7 seconds remaining sa ating first quarter. Welcome dyan mga boss. Pasok lang kayo dito sa mesa ay basketball league. Yeah, first quarter pa lang mga boss. A score, 8-1. And Nebron Pesay. Lead ball ng Igesa. Press Puesto. Intercompany pala. First time out taken by Nebron. Right, by Idol. First time out for Nebron. First quarter. Last game bro. Last game. Isa lang. Sa amin, laro sa amin pala. Laro sa amin. Ligawan mo na. Ligawan mo na. Alright, on to the ball game. Sa Friday yan, sunod. Yung Friday, sunod. Friday. Ay, parapol. Saan dito? Sa kabila. Shout out, Moisky. Ikaw daw nakaupo sa kulalo. Nebron. Important to shoot for 10 seconds. Take ball. Yeah. Ready? Pangwalar. Counted foul pa. Basket champion. Yes, foul jersey number 11. There's basket foul. PSI, Mr. Rico. Bulong ang bola, nakalabas. Nice for bola. 8-3. Matakal. Alright, out of bounds. Same ball. Bola ng Nebron. Ayan, Arno to Pamular. Pamular for 3. No serve. Foul, jersey number 23. De Leon. First personal foul. First team foul. Okay, ingat tayo mga idol. Listen mo ulit. Kakakagod bola. Pamular. Uy, lumabas ang pera. Pass break, ha? Nakago ulit. Nebron again ang bola. Jersey number 24. To De Leon. Yeah. Yes, basket foul. Score 8-5 in Nebron. Pesay. Ayan ang score, 8-5. Uy, mataas ang baka. Tumabas ang bola. Mataas. Melvin boys. Right, ready. Hardo, jersey number 1. Deep to shoot, Pamular. Jersey number 4. Yes, basket foul. Jersey number 11. Pamular. Yun, go. Jersey number 39. Lead ball, nasa arco for 3. What a confidence. Nice. De Leon. Kanya kayo ng bola, De Leon. Si jersey number 4. Umamang ang score. 9-8. And Nebron. Save the ball.
Sa corner. Katakal. Wala. Kanya rin ang bola. Labas. 40 to shoot. 10 seconds. 8 to shoot. 5 seconds. Deep ball for 3 again. Wala for Ed. Rebound jersey number 29 to jersey number 11 basket. 12 to shoot. Sanchez for 3. Meron palang tira yun sa labas. Yes, Seesaw for 3 points. All score, all 15. Ang lang score mga kaibigan. Bola ng Depro. Lalaman kaya. Jersey number 21, 12 to shoot. Wala. Pesa ang bola. 9 minutes remaining sa ating second quarter. Sa may nakituan, there's a foul. Foul jersey number 5. Singson, nabulawan ng bola. Nakakuha ng Negro. Santa Rosa. Nakaharang pasa. Safe ball. Sa Negro. Bola, tapla pa rin ang score. All 15. Yan. Magkapi mo muna kay Jaya, mga idol. Deserve yan. Alright, bola ng Negro. 17 second shot clock. Santa Rosa for 3. Game clock, 8 minutes and 34 seconds remaining. Nakuha pa bola ang Negro. Japan. Nasa gitna, atake, Santa Rosa. Jersey number 1. Wala, rebound, tapingan, power bounce. Position, pesa ang bola. Santos. Dos Sanchez, tinawid na. Son. Malik, Mr. Singson to lead ball. Santa Rosa sa gitna, pinas sa ilalim, nilabas, Juven. Uy, may dito tayo dyan. 2-3, jersey number 23. First personal foul, first team foul. Good. Stop. 1 point, Juven. Second drop, wala. Rebound. Bounce. Pesa. Galing sa labas. Sinaluwi. Score natin mga kaibigan, 16-15. Hindi nagkakaano na yun. Dikit-dikit score. O yan, shot clock, 14 seconds shot clock. Bola ng Negro. Pass to Santa Rosa. 4-3. Wala. Seesaw for 3. Muntik pa eh. Ay, busog ako. Mamaya. Nakitawa ng bola. Palitan ng mukha. Palitan ng mukha. Bola ng Pesa. Hindi na pwedeng magkape. Diyan, kape dyan. There's a foul, jersey number 27. First personal foul, Mr. Joven. Second free foul. 18 to shoot. Bola ng Pesa, Rico Vasquez. Pangalawang bola.
Sa Rosa, jersey number 21, 27, Ruben. Basket count. Makakuha pa nila. And draw. Kaya sa akin ang bola, Lugo, Leon into the basket. Basket count. High score, 18-17, and Pedro. Ang oras nandito na, 6 minutes and 35 seconds remaining. Foul goes to number 16. Time out.